Morning guys. Ngapita. Ngapita guys. Kape kay tugnaw kay guys. Mata na mo dia guys. Ako ito guys, gabi pa guys. Duty man guys. Ang sa kape guys oh. Singanan kape ha. Kape ha guys, hinapon guys ang ano, hinapon nga kape. Ikan siguro ni Japan kay ano may nga kan. Kape Arabica din eh. Atay asukar eh guys ay. I don't miss all the fun that we had. You're always surround me. Where are you now? Kanta lang ngayon ba? Pawa sa kalay guys. Wow, ang asukar eh guys eh. I don't miss all the fun that we had. You always surround me. Apoy to guys, gabi pa duty guys. Ibok gabi ako ra sa radyo ni. Kamu may mata na mo diha. Kamu na say matarong adlaw kay ako matugon nya. Ako na say matuog. Akong tuog guys kay bali guys. Panggabi mata. Ini ka buntag tuog. Eh part na itong trabaho guys. Need cures na sa itong trabaho. Kanang duty ta gabi mo ni magwanta. Mag-monitor ta sa area of responsibility IOR. One ri guys, kanang 101 ri guys. Tugnaw sad. Ay guys, inini tubig guys oh. Sagol na guys. Para mainitan atong tiyan guys ba, kape. Ano, tilawan na to guys. Oh, sakto ras timpla. Pero pait guys. Ano gamay asukar kay pait man. Dara.